fotoana namboleko frezy voalohany tany amin'ny taona 75 tany 76 teo zany nanomboka tam'izany mbola le frezy misy tety le hoe frezy voaloboka sy frezy madeleine zany hoe frezy local io zany de rehefa niasa io frezy io nandritry ny efa hoe 70 taona tany de efa niena le izy zany de nisy fiaraha-miasanay tatsaha tamin'ny coopération suisse na ny SA de nangataka fiaraha-miasa zay de io zany anisan'ny nangatanay hoe efa miakotra le zana-prezy le voaloboka sy le madeleine de nanampy anay zany ny SA nisy an'le frezy na farana avy any ivelany satria ny SA ndray miara-miasa tamin'ny coopération française de tamin'ny coopération française no nanafatra le frezy avy any ivelany de nisy karazany telo le frezy ndray hoe favety ndray sequoia misy pajaro fa le pajaro zany tsy de hita ny nanavaka anazy le sequoia de ireo frezy ireo zany rehefa tonga tety olona vitsikely ihany aloha ny nanao an'le fampitomboana anazy de aveo any paritaka tamin'ny mpamboly frezy rehetra zany de ireo zany zao no frezy misy ety le hoe favety sequoia zay hitatsika te. Ny fomba fambolena frezy zany de mandeha dingana maromaro na etape maromaro amin'ny volana misy janvier de efa afaka mamboly misy février de efa afaka mamboly fa ny ana amin'izay fotoana zay mako mbola be ny orana fa ohatrany ana zao volana mars eo no manomboka mamboly de miasa an'le tany aloha zany de rehefa voasa le tany ny tena tsara somary evela aloha maimaina kely mbo tsy alady aniry am'izay le ahatra de rehefa voasa le tany de potehana le mitsara le bainga zany de rehefa vita zay de manao an'le plate-bande de rehefa vita ny plate-bande de misy fomba anankiroa ny fomba fambolena frezy na ianao le plate-bande iny tonga de raharanao zezika de atsatoka ao le frezy raha ohatra ka ampy ny zezika fa raha tsy ampy ndray zezika de lavahana le izy zany de isaky ny lavaka asina le frezy ambolena no asina zezika de rehefa vita le fambolena io mila tondrahana isan'andro aloha izy satria mbola somary mandazo kely izy am'izay mandritry ny hoe tapa-bolana eo zany tondrahana isan'andro aloha ka rehefa hita zany fa efa mahazo aina efa hoe tsy malazo tsony le izy de isaky indroa andro vo tondrahana le frezy ao anelan'elan'izay raha ohatra ka hoe na mbola tsy misy ahitra aza ka le tany de somary kitrakitraina kely izy zany hoe aération io fa mbola tsisy ahitra akory eo de rehefa vita le fikitrakitrana zay de vela aloha hià kely ko satria rehefa mihià kely izy mitroka rano tsara mo mahazo hafanana le tany raha ohatra ndray izy ka hoe tonga de manisy le lafika ianao na hoe le paillage zany de tonga de alefanao aloha le paillage de tsy mila an'le mievo le hoe satria tsy mifatratra le tany rehefa mampiasa an'le paillage vita zay de mandeha miava io zany arakaraky le hoe raha nasinao paillage izy tamin'ny voalohany de raha misy ahitra maniry ongotana amin'ny tanana fotsiny le izy de efa avany zay fa raha ohatra kosa izy tsy nasinao paillage teo am-pambolena de voatery kitrakitraina amina angady kely ampananina an'le izy de rehefa vita reo dingan'ireo de manomboka am'izay ohatra hoe rehefa manomboka mamona izy na mandefa voniny de misy fanalana ravina zay zany mbola ao anatin'le fikarakarana daholo na hoe entretien zany hoe esorina le raviny ambany iny le fa antitra de io izy io tsy indray mandeha fa mety hoe mahatonga indroa ianao na intelo ao anatin'le fanalana ravina misy karazany roa ny fanalana ravina indray
mbola tsy misy voany ka hita fa be loatra le ravina ala raviny ianao. Manala ravina indray ianao faharoa de sady manala ravina le ravina efa antitra no manala le taho keliny izay efa nisy voana frezy teo aloha ka efa tsy mitondra tsony. De iny ndraiky io esoriny iny satria mbola maka sakafo iny nefa le sakafo iny tokony ho an'le fleuran'le frezy manaraka sy le voany. De mety ahatonga intelo zany ao anatin'izay ao anatin'ny fikarakarana mandra-piakatry ny frezy io. Ny fambolena ara-boajanahary zany ny tena tsara tsy de le hoe zezik'omby fotsiny fa raha mahavita de le compost. Za compost ny tsara ampiasaina zany hoe le compost zany ravi-maitso no alaina de taho maina bozaka maina kapakapaina reo de afangaro zany hoe misy ravi-maina sy ravi-maitso ao anatiny de zezik'omby kely fotsiny. Ka ny ilana le zezik'omby iny le amorona le biby amotika le zezika alasa anazy hoe ho potika ho masaka tsara zany. Ilaina ndraiky io le lavenina. Tandremo anefa fa ny lavenina tsy azo dorana eo ambony le compost fa anao lavenina ianao zany de doranao ery amin'ny toerana manokana na reny lavenina hoe avy eo apatana reny na ohatra hoe rehefa fararano moa ny olona matetika mandoro an'le mololo sy le avy mikoroam-bary reny de ireny no araraka ao amin'le compost rehefa avy eo. Rehefa tsika zao mahalala tsika tantsala hoe nividy zezika NPK ireny le simika reny na hoe zezi-bazaha moa zany fa ity ndray zany zezika NPK voajanahary. De ny enina zany le ravi-maitso nalainao fa tandremo fa rehefa mampiasa le ravi-maitso tsy azo atao daholo ohatra hoe ravina pibasy na ravina manga le ravina malama reny zany tsy de tsara fa ohatra hoe ravina dingadinga na ravina tsaramaso indrindrindrindra tahona petit pois maitso reny de reny no afangaro aminy. De avy eo zany le lavenina raraka ao ka le lavenina zao le K hitanareo le hoe NPK le enina zany zao le ravi-maitso rehetra de le P le zezik'omby sy le taho maina le bozaka maina iny manomeny le P de le K le lavenina nafangaro tao de zay zany le compost manome an'le hoe NPK voajanahary. Fa ny tena tsara raha vitanao ndray zao le compost io ka mahita ianao karazana tany maro loko na tany aboka reny misy izy mavokely misy izy somary fotsifotsy misy izy any amin'ny faritra sasany mavo ohatran'izany de ireny azo afangaro koa amin'le compost de amin'izay fotoana zay ndray izy tsy compost ndray fa biopost ny anarany fa io zany mbola tsaratsara kokoa ndray noho le compost raha manao an'le izay ianao. Fa misy zao asa enitsika matetika le hoe consoude iny toda koa azo atao ao fa ny consoude ndray zany lomanao amina tavoahangy plastika na seau plastika de iny no andrahana le compost de vomea tsaratsara kokoa zany izy am'izay. Le compost zany arakaraka le karazan-java maniry maro karazana azy ma hoe mahabe ery anazy. Fa misy manko hoe ohatra hoe misy hoe ravi-maitso de bozaka de tainomby de lavenina fotsiny fa le ravi-maitso io zany raha mahita karazany indrindra fa hoe ny tsara anaovana an'izy de ao anatin'ny fahavaratra satria ny fahavaratra be de be le ravi-maitso de misy karazany be de amin'iny tsaratsara koa le fanamboarana le compost natao ho an'ny voly rehetrarehetra. Fa misy ndray ny olona zao hoe manana compost tsara de ohatra hoe eny tanimbary no ampiasany anazy. Ny eny tanimbary zao raha mampiasa compost ianao de satria le vary le teknika esery tsy mila rano be de miasa tsara le compost.
Fa raha ohatra ndray zany ka ataonao be rano ndray le vary dia lasa matsatsy ny rano fotsiny le compost dia tsisy heriny le izy. Anisan'ny atao hoe zany hoe fambolena ara-boajanahary na hoe agriculture biolojika, tsy hoe kory hoe rehefa tsy mampiasa zezika simika ianao dia izay no atao hoe agriculture biolojika na hoe fambolena ara-boajanahary. Fa izy io zany anisany eo amin'ny hoe fitantanana an'le tany. Ohatra zany raha tany novolenao petit pois, tsy tokony petit pois tsony no averinao eo fa ohatra hoe frezy. Le tany novolenao frezy indray amin'ny taona manaraka iny tsy tokony frezy indray novolenao eo fa petit pois ohatra zany. Dia ny atao hoe koa fambolena ara-biolojika koa dia ohatra hoe raha mamboly frezy zao ianao dia tokony hoe volenao tongolo any anelanelany, miady ny bibikely indray iny sy le hoe aretina mety iseho amin'le frezy. Satria ny tongolo tsy mandravina be, tsy manaloka an'le frezy satria izy mijoro. Fa raha ohatra zany ka anana na salady no ataonao any anatin'le frezy dia manaloka an'le frezy le izy. Ny fambolena frezy indray zany zao dia misy moa ny olona sarotra amina hitan-tsaha moa le hoe ahafantatra hoe fa maninona no atao mitodika makatsy, maninona no atao mitodika makaroa le frezy. Fa raha tena hoe tiana hanaraka ara-teknika zany le frezy dia atao ambolena manara-masoandro le izy, zany hoe tokony hitodika hianavaratra daholo ny voan'ny frezy rehetra. Amin'izay fotoana izay izy mahazo masoandro kokoa, ka na ny tsiron'le frezy sy ny amaminy aza tsy mitovy amin'le hoe mitodika miatsinanana na mitodika mianatsivo. Ny fampiasana le zana-prezy zany dia ohatr'izao indray. Raha ohatra ka ampy le zana-prezy ho ambolenao dia tsaratsara koa rehefa mamboly amin'ny taona ho avy tsy mampiasa le reniny teo sy le fa tsaratsara koa zany le zana no ampiasaina, zany hoe iny le ladiny iny moa no antsoina hoe amin'ny teny bakeo hoe stolon. Raha mbola afarako tsara fa hoe raha ohatra ka ampy satria manko indraindray misy ohatra hoe tsy mandefa le stolon le izy dia tsy maintsy mampiasa le reniny ianao. Fa ny tena mety zany raha ohatra ka hoe ampy tsara le zana-prezy dia jerevanao tsara hoe le reniny tsy ampiasaina fa le zanany voalohany, faharoa, fahatelo no ampiasaina. Fa le fahaefatra zany sy fahadimy tsy dia tsara ampiasaina satria mbola tanora loatra. Le reniny teo indray efa be ny voany natao dia efa antitra izy. Izy tsy hoe tsy manome akory fa manome ihany izy fa mahantitra anazy dia ohatra antsika ihany hoe rehefa antitra ohatra anazy zao ny taona efa tsy miteraka intsony.